نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مصور کھینچ ہو نقشہ کے جس میں اتنی صفائی ہو مصور کھینچ ہو نقشہ کے جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا اور جس دل میں پیغمبر کی عظمت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی ہر قسم کی عبد و صلاح کبریائی بڑائی تکبیر تحریر تسبیح تعریف صرف اور صرف اللہ کو ملا کے نہیں کی شان و شایان ہے لکھاں کروڑاں گنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالی اقدس ایک گزارش کرنا اگر ناراض نہ ہو کیوں جی تھوڑی جی گرمی برداشت کرنے کا ہے ہم کے سارے بند کرنے کا شاید تھوڑا دل کرے تو ویسے چلا بھی لے لیکن میں نے دس تسی انشاءاللہ چلانے ہی انشاءاللہ آواز صاف کر دیں ماشاءاللہ تھوڑے خطیب صاحب تشریف فرما رہے میں تمہیں تھوڑا یا سبق سنا کے انشاءاللہ چلے جانا اللہ تعالیٰ سادہ یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے آمین اور میزان حسنات اضافے کا باعث بنائے آمین پنجابی سن دے اردو دو ہی سن دے میں دو ہی سناؤں انشاءاللہ تقریر نہیں یہ میرا سبق ہے میں تمہیں پہلے دستا ہے صحیح بخاری دے ایک روایت ہے سبق تسی یاد بھی کر لیں میں سننا بھی ہے ٹھیک ہے وعدہ روایت کیڑی کدے چھے صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرآن تو بعد دنیا کی سب تو صحیح ترین کتاب ایک آدمی گاں لے کے جا رہے تو چندے چندے نہ گاں دے اتے سوار ہو گائے ٹوڑی نہیں انہیں گاں نو سوٹی کٹ ماری کہ گاں کہن لگی
इन्ना लम नुखलक लिहाजा, मैं इस काम वास्ते पैदा नहीं हुई। इन्नमा खुलिकना लिल हर्स, असी ते वाई नूं पानी लाने वास्ते पैदा हुई। लोग ताज्जुब नाल कहने लगे सुभान अल्लाह इन्नल बकरा यतकल्लम, कोई गाय गल्लां करदी है। मजलिस दे विच सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं सन, फिर भी मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरा भी ईमान है, अबू बकर दा भी ईमान है, उमर दा भी ईमान है, गाय गल्लां करेगी। फिर फरमाया कि एक भेड़िया जिन्होंने बगियाड़ असी कहते हैं पंजाबी, उन्हें ना रेवड़ दे विचों एक बकरी चुक ली ते बकरियां दा चरवाहा अगे बढ़िया, उन्हें मुंह चो बकरी खिंच ली ते भेड़िया कहन लग्या भाई उस दिन की होएगा जो मेरे ते बकरियां तो इलावा कोई होना ही नहीं। सुभान अल्लाह इन्ना ज़िब यतकल्लम, लोग फिर ताज्जुब नाल कहने लगे ओ भेड़िया भी गल्लां करदा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा अबू बकर और उमर दा ईमान है कि भेड़िया गल्लां करेगा। और सही मुस्लिम में रिवायत है, वो भी बगियाड़ दा ही वाकया है। उन्हें भी बकरी खो ली, उन्हें पासा पलटिया ते पहाड़ के उत्ते चढ़ के ना ये बकरियां चरान वाले की तरफ मुंह करके कहन लग्या भाई तू कितनी देर बकरियां चरांदा फिरेगा, ओ जा खजूरां वाली सरजमीन ते आखिरी नबी आ गया ही, ओदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, जे तू कामयाब होना है। बगियाड़ भी गल्लां करे ते गल भी करे हक दी, ते गां भी बोले ते बोले हक। जानवर हो के अपनी जिंदगी की पैदाइश का मकसद समझदा है। मेरे दोस्तों, मैनू ते तैनू अल्लाह ने पैदा किया है, तुसी और मैं क्या अपनी जिंदगी के मकसद को समझने? गां ते समझदी, जानवर तो समझदा है, बल्कि मैं कहा तो शायद मुबालगा ना हो, उलमा तशरीफ फरमा ने इस कायनात की हर चीज ही अपनी पैदाइश के मकसद को समझदी है। इंसान को लाई बैठा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर थे, कज़ाए हाजत की जरूरत है, तो मेरे पैगंबर के बारे हदीस से चलफाल ने बुखारी शरीफ की रिवायत है, काना अशद्द हयाअन मिनल अज़रा फी खिदरिहा, नौजवान और कवारी लड़की अपने दुपट्टे से इतना हया नहीं रखती जितना मेरा पैगंबर हया रखता। कभी खुली जगह तो मेरे पैगंबर ने कदाए आदत नहीं फरमाई, पर्दे दे। साबी कहते हैं कि ऐसी जंगल है जहां सहरा है, कोई ओट नहीं, कोई पर्दा नहीं, कुछ भी नहीं, आपको जरूरत पेश आ गई, आपने ऐनी करके हाथ चुके हैं, ऐनी बुलाया है। मैं देखा सहरा है, जंगल है, बंदा कोई भी नहीं साडे नाल, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्नू बुला रहे हैं। मैं देखा तो आप एक दरख्त को इशारा कर रहे सन, तो कहता रब्बे काबा की कसम मैं तो देख के हैरान रह गया, दरख्त जमीन को चीरदा आया और मेरे पैगंबर के सामने झुक गया, पर्दा कर दिता। दरख्त मेरे नबी की गल मनदा है, तुसी भी मनदे हो, उम्मती भी मनदा है। भैया की कर रहे हो पूरी जिंदगी? दरख्त नहीं मोड़ता मेरे पैगंबर की, पत्थर नहीं मोड़ते
رب کعبہ دی قسم میرے پیغمبر دی فرشتہ نہیں موڑدا زمین دا چپا چپا نہیں موڑ سکتا آسمان دیا وسعتاں میرے نبی دی گل نہیں موڑ دیاں میں باتاں اپنی طرفوں کوئی مبالغے نال نہیں کر رہا ہاتھ دے وچ نہ کنکریاں چک لئیاں ابو جہل اور کہندے تو سچا نبی ہے لکائیاں ہوئیاں جے تو سچا نبی ہے تو دس پھر میرے ہاتھ وچ ہے کی میرے نبی تے بولے نہیں کنکریاں ابو جہل دے ہاتھ وچ کلمہ پڑھا لگا سبحان اللہ فرمایا انی لا اعرف حجرا فی مکہ کلما مررت علیہ وسلم او میرے صحابہ مدینے آ گیا مکے دا پہاڑ اجے بھی یاد ہے میں جدوں گزردا سی مینوں سلام کہندا سی میرے پیغمبر ابو بکر صدیق عمر تے عثمان چار یار حق والے بہت پہاڑ تے جا رہے نے غار ہرا دا بھی واقعہ ہے بہت دا بھی واقعہ ہے بہت پیار تے نال ہردا ہے محبت تے نال لرزی جا رہا ہے میرے پیغمبر نے ہوتے پیر رکھ کے فرمایا اس مطیع احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان اے بہت آرام نال کھڑا ہو جا تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید جا رہے ہیں حدیث دے الفاظ نے ساکانہ بہت آرام دے نال کھڑا ہو گیا بے جانے میرے نبی دا فرمان مندہ ہے درخت بھی مندہ ہے کھگریاں بھی مندیاں نے اللہ دے پیغمبر دے معراج دے جان دا وقت آسمان تو براق ہے بخاری دی روایت ہے جس قیمتی جانور تے کبھی کسی نے سواری نہیں کی تھی سواری کرن بھی نہیں دے گا براق چاہتا ہی نہیں کہ دنیا دا کوئی مسافر میرے تے سوار ہو جائے اللہ دے نبی دے سامنے بھی کھڑا ہو کے نہ پیر ماری جاتا ہے اٹکیریاں کرتا ہے صحیح بخاری دی روایت ہے تے جبریل نے نہ براق دے کانے چکیا ہے تیرے پتہ ہے کدے سامنے کھڑا ہے تو اس وقت کائنات دے عظیم انسان پیغمبر مصطفیٰ دے سامنے کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے الفاظ جے میرے بزرگوں ساتھیوں دوستوں بیٹوں میرے نبی دا نام براق دے کانے چ گیا براق دے پسینے چھوٹ گیا ہے کھڑا ہو گیا ہے جی کر کے اور میرے نبی دا حیات براق بھی کرتا ہے درخت بھی کرتے نے پتھر بھی کرتے نے شجر بھی کرتے نے حجر بھی کرتے نے جانور بھی کرتے نے فرشتے بھی کرتے نے ایک اٹھ بھج کے نا سننے دارمی دی روایت ہے اپنے آقا اور اپنے مالک دے کولوں تے بفر گیا جویں جانور ہو جاندے نے نا اپا پنجابی وچ کی کہنے ہلکے ہو جاندے ایویں دی اودی کنڈیشن بن گئی تے جیڑا نیڑے جاوے ٹھڈ مارے تے چوک کے پرا مارے تے باغ وچ وڑیا بیٹھا ہے تے مالک پریشان میرا قیمتی جانور لگتا ہے ضائع ہوئے تے ادھروں میرے نبی تشریف فرما کہنے لگے اللہ کے نبی تو میرا ایک مسئلہ ہی حل کر اور میں سنیا کی مسئلہ ہے اے مسئلہ ہے کہتا ہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے اٹھ کے آ کے اپنی گردن آپ کے سامنے لگی ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا لیا بھئی اپنی لگام لیا کھیل لیا جنہوں اسی رسی کہتے ہیں میرے پیغمبر انہوں رسی پا رہے نے لگام پا رہے نے اٹھ این جرام دنال بیٹھا ہے جنہیں دودھ پیتا بچہ اپنی ماں دی گود اس بیٹھا آپ نے لگام پا کے فرمایا لے اپنا اٹھی لے جا کیوں جی جانور مندہ ہے کدھرے کدھرے میرے لئے سفت ہو جاتے ہیں تو اسی میں معاف کرتے ہیں کوئی لوگ کہتے جانورہ نہ ملان نہیں جاتے کر ساری زندگی نہیں مندے یار ساری زندگی گزر گئی میں بنوں گیا میری تقریر کونی جے میرا سبق جے تقریر انشاءاللہ شیخ صاحب کی
اللہ اکبر من شیب شیبتن وہ چٹی داڑھی دی حیا کر میرے پیغمبر نے فرمایا جی داڑھی تے سفید وال آ گئے کانت لہو نورن نورن کانت لہو نورن یوم القیامہ اندھیریاں دا دن تے سختیاں دا دن ہے اللہ تیرے چٹے والا نو قیامت والے دن نور بنا دے گا مان لے میرے نبی دی دنیا تے بھی کامیاب ہے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے آپ ایک جنگ تو آ رہے ہیں حضرت جابر دا اٹھ جڑا ہے نا وہ ویر گئے جملے جابر والی حدیثاں بڑیاں مشہور ٹورے ہی نہ جانور ویر پوے نا یا بابا کو ویر پوے جابر مارتے پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی ہو گئے فرمایا اللہ کا نبی ٹرتا ہی نہیں آپ نے فرمایا نہیں ٹرتا تو میرے گھیچ دے بیچارے کو مارتا کیوں ہے دیکھا کرو کھوتی ریڑھی آ رہی کہ میں مارتے نے جانوراں تے ظلم کرتے ہیں یار نہ کریا کرو انہاں جانوراں دا بھی قیامت والے دن بدلہ ہونا جے یاد رکھیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم دے وچ ایک عورت نو ویکھیا جڑی بلی دی وجہ نال جہنم وچ گئی سی بلی نے اودا گھر چ نقصان کرتا انہیں رسی بندی بلی دے گلے تے باندھ دیتا اپنے گھر آپ نے فرمایا چھڑیا بھی نہیں کہ وہ کھا پی کے اپنا پیٹ پال لینی انہوں کچھ کھلایا بھی نہیں وہ دے گھر چ بھوکی مری ہے ادھر بلی دی موت ہوئی ادھر اللہ نے اس عورت کو اپنے کول بلا کے جہنم دے وچ سٹ ایک جانور دی وجہ نال پھر میں کہڑیاں گلاں کراں یار مزدوراں دی مزدوریاں کھا جاندے ہو لوگوں نے حق ماری بیٹھے ہو میں تھانو نہیں کہہ رہا میں بھئی ایک مطلق گل کر رہا میں آپ بڑا گنہگار ہے ایک گٹھ ایک بالشت زمین کا ٹکڑا میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے کسی دی زمین دے ایک گٹھ حصے تے قبضہ کر لیا نا اللہ قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق پا کے جہنم دے وچ سٹ دے بندے جانتے ہو بندے کیوں جی بندہ سمجھتے ہو ساڈے علاقے کے بندے ہی کہتے ہیں قلعے دے وچ جڑا ہوندا باقی تسی کہتے ہو ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی مختلف ہے ساڈے اینو عربی دے اندر منار آکھدے نے کی آکھدے نے سناؤ سبق میں سناؤ کی آکھدے نے منار اب پتہ نہیں لگا ٹپا تھوڑا جہا الگ ٹر جاندا ہے نا دوجے دی زمین نال ٹپا آگن بجدا ہے میرے نبی دا فرمان جے لعن اللہ من غیر منار الارض وہ جن نے زمین دا منار خراب کر لیا اور یہ زمین دا قلعہ خراب کر لیا یہ بندے خراب کر دیتے یہ ٹپے کے رکھ دے میرے نبی نے فرمایا یہ ٹپا اگے کی جاندا ہے رب دی علامت وسیع شروع ہو جاتی تیری اس زمین دی جڑا رزق اگے گا تیرے گھر چ برکت آئے گی پھر کہتے ہیں ساری اولاد نافرمان ہو گئی مندی نہیں کاری سب سمجھاؤ منڈا میرا اٹھے نہیں لگتا اور آنکھیں کیویں لگے تیرے ہتھاں دی کمائی ہے ایک ٹپا ایک بندہ تھوڑا جہا وڈن والا تے جس بندے تے رب دی لعنت آ جائے کیوں جی وہ دی دنیا پلے شہر ہے دور دراز سفر کر کے میرے نبی نے فرمایا 2 چادراں نے پائیاں نے کون پاندا ہے 2 چادراں حاجی احرام والا کڈا مبارک سفر ہے اللہ سانو سارے نوں لے جائے آمین 2 چادراں ہون نہ پائیاں ہوئیاں تے اللہ نوں بندہ بڑا سونا لگدا ہے دعا کرو اللہ سانو میدان عرفات وچ کھڑا کر آمین اللہ اکبر مینوں پتہ نہیں کوئی میرا ٹھنڈ کیدا ہے یہ نہ گل کرو تے پجا نام پکی ہے گلاں اسی کرتے رہنا تے گلاں ہی ٹائم لنگ جانا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم اسماعیل دونوں باپ بیٹا انہاں نے جدوں بیت اللہ تعمیر کیتا نا اللہ دے حکموں تے جدوں بنیاداں انہاں نوں ٹر گئیاں حضرت ابراہیم دا ہاتھ نہیں پہنچدا حضرت اسماعیل دا ہاتھ نہیں پہنچدا یا اللہ سی ہن کی کریے
अल्लाह ने जन्नत के 2 पत्थर नाले फरमाए। एक पत्थर का नाम हजरे असवद ते दूजे पत्थर का नाम बोलो जिहदे उत्ते हजरत इब्राहिम के पैर लगे ने, मुकामे इब्राहिम। आपने फरमाया एक पत्थर जो आसमान को नाज़िल होया सी ना, जन्नत का पत्थर इन्नी रोशनी सी, अगर अल्लाह इन्हू उस हालत में नाज़िल कर देना, दुनिया का कोई बंदा इन्हू वेख ही नहीं सकता सी। अल्लाह ने इनकी रोशनी बुझाई, खत्म फरमाई। ते हजरे असवद दुआ करो अल्लाह सानू गुस्सा लैन दी तौफीक दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत विच आया ना, ये दुध नालों ज्यादा सफेद सी। एक ही सी, दुध नालों भी सफेद। किने किने देखा सज्जाद किदा किवें दा रंग है? ब्लैक अंग्रेजी। कौन दसेगा काला किवें है? इस वक्त खताया बनी आदम, आदम दे बेटे दे गुनाहां ने हजरे असवद नूं काला कर छड़िया। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा आदमी हजरे असवद दा बोसा ले लवे, अल्लाह ने हजरे असवद नूं हुक्म जारी कर दिता है कि जिंदगी दे गुनाह चूस के इनू गुनाहां तो पाक कर दे। इस दूजे नूं चिट्टा करदा है ते आप बेचारा काला हो जाता है। ते तुसी कहोगे उत्थे तो तकड़े बड़े हुंदे ने, हर बंदा ते गोसा नहीं ना ले सकता, कोई तगड़ा बंदा ही कोशिश करके जाता है। बस कौन जाना चाहता है? पासपोर्ट बनवाए जी? सुबह सुबह मौलवी साहब स्पीकर खोले ना, अल्लाह सातला मदीने, अल्लाह सातला मदीने। वो भी पढ़ता रहा, बंदा जाके कहना तो पासपोर्ट बनवाया। मेरी गल करने का मेरे दोस्तों बुजुर्गों मकसद है, कोशिश करो कोई हीला बहाना बनाओ ना, थोड़ी जी मेहनत तुसी कर लो, उस मोहनत में बरकतां पाना मेरे रब का काम है। यकीन करो बड़े बड़े लोगों ने उत्थे मुलाकात हुई ने, वह वो गुमान भी नहीं होता कि उमरा करेगा, अल्लाह करा देंगे, दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए। मुबिन भी क्वार्टर है, शेख साहब जानते हैं, मलक अब्दुल्ला दा बादशाह होटल है, ते असीं तो कोलों लंघदे ही हुंदे सां, बस अंदर जाओ तो भी डर लगदा है। मेरे इलाके का एक हाजी साहब गया, मैंने फोन किया कि जी तेरा मेरे को कोई सामान है, अमानत है, आके ले जाओ। मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ मस्जिद नबी, तो उत्थे पहुंच के फोन किया, मैं कहा कित्थे हो? कहना जी मोमिन पैकेज। तो मैं कहा तो बड़ा अमीर बंदा है, तो मेरा सामान कित्थों लाया? खैर मैं होटल के सामने गया, वो बाहर निकला, बंदा सादड़ जहा बिल्कुल थोड़ा जहा लिबास थोड़ी जी जुत्ती। मैं कहा तू मोहन पिंड दियां सैरां करदा फिरना कि रहिंदा ही इत्थे? तो कहता कारी साहब मैं रहिंदा ही इत्थे हां, बड़ा आकड़ के। मैं कहा किवें? इत्थों दे ते खर्चे वड्डे वड्डे बादशाह बर्दाश्त नहीं कर सकदे, एडा महंगा होटल है, तैनूं खैर है? कहना कारी साहब गरीब जिहा बंदा, मैं एक ऐलान पढ़िया सी, यू फोन वालियां ने इनाम दिता सी, मैनूं ये डर लगदा है कि तुसीं ये ना समझो मैं यू फोन दी मशहूरी करदा पिया। उन्होंने ऐलान दिया जो बंदा इस महीने सब तो ज्यादा कार्ड बेचेगा ना उन्होंने उमरा करावांगे। कारी साहब मैंने उमरे की तड़ा भी बड़ी थी, मैं ऐलान पढ़ के इन्ने कार्ड खरीदे थे, इन्ने बेचे, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, यू फोन वाले मैंने उमरे ते लैके आए। ये उन्होंने मैंने इत्थे ठहराया है। एक बाबा जी मैंने मिले, बाबा जी कहने लगे पुत्र मैं जो समान जमा कराया ना, तो मैं आपका इनाम भी पिछे जमा कराता सी जहाज दे, मैं तो इनाम ही नहीं पाया। थले धोती पाई बाबा ने, उत्ते कमीज पाई, सिर ते पग बनी, ते मैं फिर पुत्र इन्हें ही उमरा किया है, हुण मेरे वास्ते की हुक्म है? मैं कहा बाबा जी चलो तुसीं बुजुर्ग जे, थल्ले थोड़ी चादर सी, कमीज तुसीं ला देंदे, पग उत्ते खोल के इंज कर देंदे, तुहाडा इनाम बन जाना सी। हुण ते तुहानूं बकरा रब दे रस्ते च ज़िबा करना पैना है, बकरा।
ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾ ਛੁਡਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਰਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਮਿਕਾਤ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚਮੜੇ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, اس سینے کی کیا بات ہے۔ دعا کرو یار قبولیت انشاءاللہ قائم ہے۔ اللہ ساڈے دلاں وچ نہ ایمان دی محبت پیدا کرے۔ میں اصل گل ہی اس موضوع پہ کرنی ہے تو بس اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ میں تھوڑے اور شیخ صاحب کے درمیان زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بننا۔ بعض لوگ ایسے ہوندے جے جنہاں دے دل دے وچ نیکی دی محبت ہوندی، بعض ایسے ہوندے نے جنہاں دے دل وچ برائی دی محبت ہوندی ہے۔ اللہ نہ کرے۔ یہ میرا چھوٹا جہا نقطہ، چھوٹا جہا سبق ہے، اینو تسی یاد کر لو۔ جس بندے دے دل وچ نیکی دی محبت ہے، گناہ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ہونا ہی ہونا۔ یہ نہ سمجھو گناہ نہیں ہے، مولوی بھی کرتے ہیں گناہ، انسان کو ہونا ہی ہونا، صرف نبیوں کو نہیں ہوتا۔ بس گناہ ہوندا ہے لیکن وہ گناہ نال محبت کردا، وہ پورے ارادے نال گناہ کردا، وہ دے دل وچ تے محبت ہے نیکی دی، گناہ وہ دے کولوں ہو جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ دے کولوں ہو جاندا ہے نا، اللہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دا دل تے نیکی دی طرف لگیا ہے، توبہ کردا ہے، استغفار کردا ہے۔ 6 دفعہ گناہ کردا ہے، 6 دفعہ اللہ معاف کر دے نے، تے نال ہی اللہ تعالیٰ فرما دیندے نے تو جو مرضی کردا پھر میں تینوں معاف کر دیندا۔ دل صاف، کیوں جی اپنے دل صاف نے؟ دعا کرو نا ہو جان۔ کیویں صاف ہوندے نے؟ کیڑا پائی تھانوں دسے؟ کیوں جی دل صاف کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کتے کتے کرنا ہے؟ ان القلوب یصدؤ کما یصدؤ الحدید۔ فرمایا دلاں تے نقطے کالے لگدے گناہ دے، تعرض الفتن علی القلوب کالعصیر عودا نودا۔ بارش تے قطرے کی طرح گناہ نکل گے۔ فرمایا جیڑا دل گناہ کرے گا اس دل تے کالا نقطہ لگ جائے گا، جیڑا دل اپنے آپ نو گناہ تو بچاوے گا سفید نقطہ لگ جائے گا۔ 2 دل ہو گئے، 2 دل، ایک چٹا سفید ایک کالا سیاہ۔ دلاں تے سب چڑھ گیا گناہ کر کر کے۔ فرمایا دلاں تے اتے سیاہیاں چھا گئیاں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ کالا سیاہ دل، گلاس خالی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ثم صار کالکوز مجخیا۔ گناہ کر کر کے دل پٹھا ہو جاتا ہے۔ دل کی ہو جاتا ہے؟ ہاں، الٹا پیالہ۔ لو جی اس پیالے چ مینوں کچھ ہے پا کے بخاؤ۔ تو جی پہلے کدو پوے گی جدو یہ الٹا ہو گیا، کچھ ہے پوے گی؟ قرآن سنتا ہے اثر، حدیث سنتا ہے اثر، خطبے سنتا ہے اثر، جمعے پڑھتا ہے اثر، واز سنتا ہے اثر، تقریراں سنتا ہے اثر، موتاں ویکھدا ہے اثر، مردے نواندا ہے اثر، قبراں بناتا ہے اثر، جنازے پڑھتا ہے اثر، مردے دفناتا ہے اثر، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ الٹا پیالہ،
زنگ چڑھیا پیا تے صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی لوہے کا زنگ تے لے جاتا ہے تے دیناں دا زنگ بھی اتر جائے گا. میرے نبی نے فرمایا تلاوت کثرت نال کرو, رب دا ذکر کرو, اللہ دیناں نوں چٹا کر دے گا. سارے زنگ اتر جان گے. بچے نے قرآن پڑھیا نا ماشاءاللہ کتنا سونا قرآن پڑھیا. اللہ انہاں بچیاں دے والدین نوں قیامت والے دن عزت دا تاج نصیب فرمائے جہدے سامنے سورج کوئی شے نہیں. دل وچ محبت رکھو نیکی دی, جذبہ رکھو نیکی دا, سوچ رکھو نیکی دی, فکر رکھو نیکی دی, ہر ویلے نیکی دی سوچ رکھو. رب کعبہ دی قسم جے گناہ ہوئے گا لیکن اللہ نال ہی معاف کر دے گا. جن دے دل وچ برائی دی محبت بڑی ہے وہ بڑی توبہ کردا ہے. انج رکھ کے نہ ہاتھ توبہ توبہ توبہ, اے توبہ دا نام نہیں ہے. التوبہ ہی الندامہ. میرے نبی نے فرمایا توبہ اتھوں اٹھدی ہے. توبہ پریشانی اور پشیمانی کا نام ہے. صرف زبان کو بلکہ یہ سبق انشاءاللہ تسی یاد کر لو نا, اللہ کسے بندے دا چہرہ ویکھدے ہی نہیں. اللہ کسے دا مال ویکھدے, دولت, ثروت, اولاداں, کوٹھیاں, بنگلے, دنیا, پیسہ کچھ نہیں ویکھدے. اللہ ایکو چیز ویکھدے جے میرے دوستو, وہ بندے دا دل ہے. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تواڈیاں شکلاں نہیں ویکھدے, اللہ عقلاں نہیں ویکھدے, دولتاں تے منصب تے جاؤ جلال تے اودے کچھ نہیں دیکھدے. رب دی نظر تیرے دل تے ہے, رب دی نظر تیرے عملاں تے ہے. اور میرے دوستاں کدی یاد کر تبت یدا بیلا من وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. بڑا پھٹتا ہویا چہرہ, بڑا روشن تے خوشباش چہرہ, بڑے حسن و جمال دا مالک ابو لہب, لیکن جہنم دا ایندھن بنیا. کس وجہ نال کہ دل کالا, اللہ تے عطا رسول تے ایمان نہیں رکھدا. لیکن ادھر بلال حبشی نو ویکھنا, چہرہ بھی کالا ہے, ہونٹ بھی کالے, شکل بھی کالی ہے, عقل بھی نہیں اللہ نے انہی عطا کی تھی. اللہ نے حسن و عطا نہیں کیتے, لیکن چلدا زمین تے ہے, قدماں دی آواز جنت جا رہی ہے. یا بلال بما سبقتنی الى الجنہ کلما دخلت جنت سمیت خشخشتک امامی. فرمایا بلال مینوں دسنا میرے تو پہلے کیویں جنت جانے نا, جدوں بھی جنت جاواں تیرے قدماں دی آواز اگے اگے آ رہی ہوندی ہے. دل صاف ہے نا, کیوں جی دعا کرو نا اللہ ساڈے دل صاف کر. آمین. ٹائم بہت ہو گیا. اللہ اکبر. ایک عورت دا نا واقعہ ہے صحیح بخاری دے وچ. یہ حضرت عائشہ کو لاندی ہوندی سی, ایک شعر پڑھدی ہوندی سی. وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. پہلی دفعہ ماں جی کو بیٹھ کے شعر پڑھا. ہار والا دن بڑا سونا دن سی ماں جی, جس دن اللہ نے مینوں کفر تو کڈ کے ایمان دا نور نصیب کیتا ہے. ہن پکے چلانے نے. وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. 4 دفعہ ہو گیا تے ماں جی پوچھن لگیاں, بیٹا دس تے صحیح شعر کیوں پڑھنی ہے؟ حبشی عورت ہے, غلام عورت ہے, حسب نہیں, نسب نہیں, مال نہیں, جان نہیں, دولت نہیں, پہچان نہیں. یہ بیٹا کیوں تو شعر پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگی ماں جی میں کافر عورت سا, گل میری غور نال سنیا جی, شاید میں گل ختم ہی کر دیا. ماں جی میں کافر عورت سی, کافراں دے گھر سی, میں وکدی وکاندی بازاراں وچ انہاں دے گھر خریدے سی انہاں مینوں, تے میں انہاں دے گھر خدمت کرਦੀ زندگی گزار چھڈی. تے ایک دن میں انہاں دی بچی نوں نواز واسطے نہ باہر لے گئی, انہیں ہار پایا سی, میں ہار اتار کے سائڈ تے رکھیا, میں انہوں نوا رہی سا, وہ دے نال لال رنگ دے موتی
لگے سن آسمان تو چیل آئی جنوں اسی ہل کہنے ہیں وہ گوشت سمجھ کے نا یہ ہار چک کے لے گئی تو میں جدو بچی کو واپس لے دینا کہ ہار کتنے فتعلمونی ماں جی نے میرے تے الزام لایا حالانکہ میں جانتے سن میں کبھی انہوں نے گھر چوری نہیں کی تھی میں کہ میں تے ہاتھ نہیں پھٹ کے پیچھے کیتا وہ ہل لے گئی تھی ہار بھائی سانو تو پاگل بنا دیے ہل لے گئی ہار کبھی اللہ نے بھی ہار چکے کمرے کی تلاشی سامان کی تلاشی کہنے لگے تو ہاتھ دینی ہے کیسے تیرے کپڑے لائیے تیرے کپڑے اتاریے پھر تیری شرم کا بھی ایسی تلاشی لئیے ماں جی انہوں نے میرے کپڑے میں ہاتھ پا لیا عزت دا عفت دا شرم و حیا دی مارے عورت تے زمین وچ نہ کٹ جاوے لوگاں دے سامنے لباس اترے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند کو علاوہ کسے گھر دے وچ اپنا لباس اتار دے نا وہ اپنے تے اپنے رب دے درمیان سارے پردے پاڑ دیندی جا کے سٹوراں چیک کرنی ہے جے تسی لباس اپنے پا کے تے پھر جڑا کچھ اشر ہوندا ہے سارے نوں پتہ ہے میرے گلے تے ہاتھ لگیا ماں جی گربان پھاڑن لگے نے میں ماری نصیباں دی کوئی نہیں جاندا مینوں جنوں میں پکاراں تے میری پکار سن لوے امن یجیب المضطر اذا دعا ایک ذات ہے جنوں کوئی نہیں سندا سب دیاں سندا منتی بھی نہیں جاندی بھی نہیں کہ کون ہے اللہ کون ہے رب کوئی شے میرے ذہن وچ نہیں آئی ماں جی میرا گریبان پھٹدا پیا تے میری زبان چوں نکل گیا اللہ اس رب دا نام ماں جی میری زبان تو آپے نکل گیا اس رب دا نام کی میری زبان تے آیا ہل واپس آئی تے ہار ساڈے سامنے سٹ گئی میں کہ آئے وہ ہار ہے جن دی وجہ نال تسی میری تلاشیاں ماں جی دل اچاٹ ہو گیا جس رب دے نام تے مشکل حل ہوئی سی اس رب دیاں محبتاں میرے دل دے وچ پہ گئیاں اج تیرے دل وچ پہ گئے میرے دل وچ پہ گئے تے قیامت والے دن اللہ نے دل نہیں ویکھنا گل کری یاد رکھیا اللہ نے اور کوئی شے ویکھنی نہیں یہ تھانوں یقین نہیں آندا تے دسو بخرا اس کائنات تے میرے نبی دی زبان تو سب تو حسین بندہ کون ہے کیوں نہیں سب تو سونا اس کائنات تے کون ہے اللہ دے نبی کو بعد دسو ماشاءاللہ کون یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا میں جب معراج دے گیا میری یوسف نال ملاقات ہوئی میں یوسف کو دیکھ کے حیران رہ گیا اللہ نے دنیا کا ادھا حسن یوسف کو بتایا اچھا ایک آپ دے صحابی لسان آپ نے فرمایا کسی نے میری امت دا یوسف دیکھنا ہوئے تے جریر بن عبداللہ بجلی کو دیکھنا ہو ادھا حسن کائنات دا یوسف کو سورہ یوسف ساری پڑھ کے دیکھ لو پوری صورت اللہ نے حسن یوسف کا تذکرہ نہیں کیتا رب نو حسن نال کوئی نہیں دے یاد رکھنا اللہ تعالی دی نظر دل تے بھائی دل تے ہاں یوسف دا اے تذکرہ بڑا اللہ نے سونا کیتا ہے کہ جنہوں عورت نے بلایا نہ دروازے بند نے کوئی اتنے بچانا والا نہیں تے یوسف نے کہا سی معاذ اللہ اللہ میں تیری پناہ چاہنا جتھے کوئی بچانا والا نہیں اتنے رب بچانا والا حسن نہ حسن دیکھو نہ مال دیکھو نہ جمال دیکھو نہ عقل دیکھو نہ شکل دیکھو آئے اپنی اولاد کی شادی بھی کرو نہ تے دیکھیا کرو بچی کا دل صاف ہے ایمان والی ہے اخلاق والی ہے
दीन वाली है, हुस्न व जमाल अपनी जगह। मेरे नबी ने फरमाया फल फल बिलाती दीन, दीन वाली को तरजीह दिया कर। दीन बड़ी शहर है। अल्लाह ने बच्चों को सही दीन का दाई बनाया। साढ़े सारे को अल्लाह दीन का काम है। कहती है मां जी मैनू फिर नींदर ही नहीं सुनादियां ते मैं रात को ना कंध दे नाल कंध लांदी हुंदी सां। ਉਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਬੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਣ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਰਾਹੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮੰਬਾ ਮਸਦਰ ਬਣਾ ਦੇ। हज़रत हुसैन की तिलावत करते हैं सूरह काफ दी कोला बच्चा सुता पे घोड़ा पैर मारता है वो रुक गया किधरे घोड़े का पैर मेरे बाल में न वज जाए फिर तिलावत की घोड़े ने फिर उवे कीता फिर रुक गए। इस तरह दिन गुजर गया तो फजर की नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ के वाकया सुनया रात मेरे नाल ते यह काम होया। आपने फरमाया हुसैन जो तू कुरान पढ़ता सी ना अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तेरे घर च नाज़िल होंदे सी जिन्होंने देख के तेरा घोड़ा भी दिखता सी। आपने फरमाया जो तू फजर तक तिलावत जारी रखता ना तो शायद अल्लाह सानू ने फरिश्ते दी ज़ियारत करा ही दे क्यों नहीं सानू घर बरकत नहीं चाहिए बाला नूं वैल तो दिते जे कौड़ियां गल्लां मतलब के विच कोई आ रहा क्यों नेट ला के दिते जे कोई घरां च दवाइयां जिबरील अमीन सादिक व मसदूक मेरे नबी नाल वादा मैं वही लेके आवांगा और मेरे नबी मिसवाक करके ना धो के खुशबू लगा के इंतजार करते होंगे सन जिबरील का। आप इंतजार ही करते रहे थे जिबरील आए ही नहीं क्यों जी असीं ते गेड़ा दे जाने वादे करके दुआ करो ना अल्लाह सानू ये बीमारियां तो बचा रहे। मेरे नबी ने फरमाया मुनाफिक वेखना होवे ना ते जेड़े वादे करके वादे तोड़दा है वो मुनाफिक ही। जिबरील नहीं आए आप परेशान अगली दफा जिबरील आया तो फरमाया जिबरील है वादा करके तू नहीं आया मैंने बड़ी परेशानी हुई। अल्लाह पर जिबरील कहने लगे जिथे तस्वीरां हो नसी नहीं आते है कोई घर जिहदे तस्वीरां कोई क्यों जी तो फरमाया थोड़ी चारपाई के थले कुत्ती का बच्चा भी आ गया सी। हज़रत हसन के कपड़े पै सन बच्चा किधर बाहरों बड़िया तो कपड़े के विच वड़ गया तो फरमाया जिस घर कुत्ते का बच्चा होवे ना असीं उत्थे भी नहीं आंदे इत्थे तो लोगों ने बूढ़ी रखे बाबे हसदे ने बच्चा वो पहाड़ किने किने देखे माशाअल्लाह अल्लाह सानू सारे नूं बता दे आमीन। अगली गल होई ना मेरे नबी ने फरमाया आजा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु ऐसा पहाड़ है साडे नाल मोहब्बत करदा है असीं इहदे नाल मोहब्बत करदे पहाड़ नबी नाल मोहब्बत करे नबी पहाड़ नाल मोहब्बत पे करते हैं। आपने फरमाया जेड़ा बंदा घर च कुत्ता रख लवे ना कुत्ता रोजाना ओदे सवाब विचों ओद पहाड़ जिन्नी अल्लाह कमी कर देंदे ने इन्नियां नेकियां होंदियां नहीं जिन्नियां बेचारा जाया कर पैंदा। कुत्ता तो नहीं रखा किसी घर रखा जो जा के कर दिया। अल्लाह ताला सानू सही जिंदगी सोहनी गुजारन दी तौफीक दोबारा ये औरत जी ना आ गई इस काफले के नाल अल्लाह अकबर इन्हें कलमा पढ़िया जिहदा घर कोई नहीं जिहदी जान कोई नहीं जिहदी पहचान कोई नहीं जिहदे कोल शकल कोई नहीं जिहदे कोल मस्कन कोई नहीं जिहदे कोल रहन दी जगह कोई नहीं सी कलमा पढ़िया मेरे नबी ने मस्जिद नबवी च खैमा ला के दा घर मस्जिद नबवी नूं बना छड्डिया। ये हुई औरत सी जिहड़ी सफाई करदी हुंदी सी। मैं थोड़े नाल केड़ियां केड़ियां गल्लां करूं
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਖਾਦਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਹੈ। ਕਰੋ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। قدر کرو انہاں دی عزت اور احترام کرو. من جلال اللہ سبحانہ و تعالی. میں اس وجہ نال گل نہیں کر رہا کہ میں مولوی ہاں، میں تھانوں اپنے پیغمبر دا فرمان سنا رہا ہوں. من جلال اللہ سبحانہ و تعالی اکرام شیبۃ المسلم و اکرام حملۃ القرآن. فرمایا جس نے اللہ کی حیا اور قدر کرنا ہوگا نا وہ حافظ قرآن کی قدر کرے. حافظ جی پانی مکیا پہ تسی بٹن ہی نہیں چلایا، تینوں نظر نہیں آتا. فرمایا وجدت علی وجوہ امتی حتی الفضاء یخرج الرجل من المسجد. اللہ نے مینوں سارے امت دے اعمال بھی کھا چھڈے. یہ تھوڑا امتی یہ کام کرے گا میں دیاں گا، یہ کرے گا دیاں گا. فرمایا میرا ایک امتی مینوں ایسا بھی نظر آ رہا سی، ایک تنکا ایک تیلا مسیح تو چپ کے باہر پیا سڑتا ہے، اللہ دے نام اعمال وچ نیکیاں پیا لکھدا ہے. مسجداں دی صفائی کریا کر دی عورت رات دا وقت سے فوت ہو گئی. حدیث دے الفاظ نے صحابہ نے سمجھیا عام جی عورت دسیا ہی نہیں، میرے نبی نو اٹھایا ہی نہیں، میرے پیغمبر نو غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، جنازہ پڑھایا، قبر دیتا. اگلے دن آپ نے دیکھا عورت ہے ہی نہیں مسیحے. آپ نے کہا میرے صحابہ وہ کدھر گئی؟ ولیدہ وہ کالی عورت کدھر گئی؟ صحابہ نے فرمایا جو رات میں فوت ہو گئی تھی، ایسی جو دفنا بھی آئے ہیں. فرمایا فلا ظننتمونی، پر اللہ نے بندو تسی مینوں کیوں نہیں دسیا؟ مسجد کی خادمہ تسی مینوں ہی نہیں دسیا. دلونی علی قبرہا، چلو مینوں دسو دی قبر کتھے ہے. صحابہ نوں نال لے کے گئے، قبر تے صفحہ بنا کے میرے نبی نے دوبارہ جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھا کے آپ نے فرمایا ان اللہ ینورھا لهم بصلاۃ علیہم. اور میرے جنازے دی وجہ نال انہاں دی قبراں وچ نور ہی نور ہو گیا. لفظ اللہ دی برکت دیکھو تے دل وچ ایمان دی محبت دا جذبہ دیکھو تے پھر اس جذبے دی اللہ قدر کیویں کردے نے. خدا جلال دی قسم ہے جی تینوں یہ بات سمجھ آ جائے نا، اپنے دل وچوں برائی دی محبت نو کڈ کے باہر مار، اپنے دل وچ ایمان دی محبت پیدا کر. اللہ تیریاں سستیاں اور کمیاں کوتاہیاں خود معاف فرمائے، خود معاف فرمائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت والے دن اولاد کم نہیں آئے گی، مال و اسباب کم نہیں آئیں گے، جائیداد کم نہیں آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم. جیڑا سونا دل لے کے آئے گا اللہ انہوں قیامت والے دن بھی پاس کر دے گا. سونے دل کا وہ صاف، حسد نہیں، بغض، عداوت، دشمنی، دنگے، فساد، لڑائیاں، اختلاف. میری گل لمبی ہو گئی نا، میں آپ کو پہلے ہی کیا سی مسیحتے آئے بیٹھے ہو، نماز تسی پڑھی. میں سیدھا سادہ جٹ جہا بندہ، ایک دفعہ ایجا بندہ میں دیکھا جی پہلی صف تے آیا ہے نماز پڑھن واسطے، وہ نال دے بندے تے نظر پئی، وہ صف چھڑ کے پیچھے ہو گیا. میں اندے نال نماز نہیں پڑھ سکتا. تسی مینوں دسو ماشاءاللہ یہ نماز قبول ہوئے گی؟ اچھی بولو یار، ساڈے دل وچ کچھ ہویا تو ہو جائے گی، آپ دی بڑی کو ہو جائے گی. کیوں لڑے نے اپنے رشتے داراں نال؟ کیوں بھیناں دے حق مار کے انہاں نوں ناراض کر کے بیٹھے ہو؟
क्यों जी आगे मसला पूछते हैं मेरी भैन मेरा हक नहीं लेंदी भरावां नूं माफ कर दिए ये शरी तौर पर जायज़ है कभी भरावां ने भी हक छड्डिया भैणां नूं दिलां च कोड़ दिलां च बीमारियां दुनिया दी मुहब्बतां ते अदावतां ते दुश्मनियां ते बुग़्ज़ ते कीने ते हसद ते फिर हाजी साहब अज करके आए ने जी माशाअल्लाह हार पाओ इन्हें मैं तुहानू गल हदीस मुबारक तो दसदा पिया जे ये जे बंदे दी कोई एक भी इबादत कबूल नहीं होती एक भी अगर दिल साफ है ना और हदीस में जन्नत सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन्हां दे दिल चिड़ियां की तरह साफ हो चिड़ियां की तरह साफ अल्लाह के नबी ने अल्लाह केड़ियां केड़ियां गल्लां याद आंदियां तुझे फिर कहना गल मौलवी लंबी कर शेख साहब इंतजार करवा रहे ना जाने जिंदगी दोबारा वफा ना करे अल्लाह साडा बैठना कबूल फरमा मेरी आखिरी बात है इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सुते पे ने ते सुते भी किथे पे ने काबतुल्लाह दे सेन दे विच दुआ करो ना अल्लाह सानू भी उत्थे रहे आमीन ए तत्तो की दे तुहाडे आलम दीन सन जुमे दा दिन एहराम पाया ते मेरा ख्याल है शायद रमजान ही सी अल्लाह कमी पेशी माफ करे ते अजान होने लगी सी जुमे दी नेड़े नेड़े ते कहंदे मैं हुण उमरा शुरू कीता ना ते मेरे को पूरा नहीं होना पीछे खुतबा शुरू हो जाना ते मैं जुमा पढ़ के ही खुतबा शुरू करांगा ताकि तवाफ शुरू करांगा अपना उमरा चूंकि सफर कीता सी थके हुए सन एहराम पाया सी उन्हां कोल सी है जाए नमाज ते जाए नमाज वलेट के ना तकिया बना के कहते यार मैं थोड़ी जी कमर सीधी कर लवा मैं कमर क्या सीधी की थी राम प्यारा हो हालते इहराम जुमे दा दिन रमजान दा महीना मस्जिद हराम बैतुल्लाह दा सेन अल्लाह जे दिल होवे साफ ते मौका इंज दी आंदियां जे अल्लाह अकबर और एक शेख दा मैं दरस सुनिया बैतुल्लाह दे एक माशाअल्लाह हमें किताबी डॉक्टर सन दिल दे डॉक्टर उन्हां दा मौजू भी ये सी कि दिल कुछ वक्त किवें हुंदा है मैनूं उन्हां दा नाम भी याद सी अरसा गुजर गया 12-11 साल हो गए ते मैं भी असी सारे शरीर को एक नुस्खे दसणगे दिल किवें मजबूत हुंदा है दिल दी धड़कन किवें रुकदी है ये वो असी वेख के आराम रह गए वो ते खालिस अल्लाह दी मोहब्बत विच डुबिया बंदा सी फरमान लगे बड़ियां गल्लां उन्हां सुनाईयां बड़ियां खूबसूरत कहने लगे कि जो दिल के मरीज होंगे ने ना ज़ाहिरी तौर पर सही होंगे ने चलते फिरते होंगे ने धड़कन यकदम बंद हो जाती है अटैक हो जाता है तो मेरे को जिन्ने भी मरीज आन ना मैं उन्होंने को एक वादा लेंदा हुंदा मेरा वादा ये होंदा है कि 7 दिन मुसलसल पहली तकबीर दे नाल पहली सफ ते तू नमाज पढ़नी ते 7 दिन तू इहदे ते अमल कर मैं फी सबीलिल्लाह तेरा इलाज कर दे कहते जेड़ा मेरी शरत मन्ने ना मैं उहदा इलाज करना हुंदा वा ते मजे की गल है 80% मरीजों को अल्लाह एक ही शफा दे नमाज शफा है कुरान शफा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल नर्सा दौड़ के आईया एक नौजवान है कड़ियल जवान है ते सीरियस हालत है आउट ऑफ कंट्रोल है जा रहा है तुसी खुद तशरीफ ले आओ कहते मैं दौड़ के गया ते कोई 27 साल का जवान होना है बड़ा सोहना बड़ा खूबसूरत ते मैं जाके उहदी नबज चेक की ना ओहदे रूह पैरों के विचों निकल चुकी सी पैरों चों निकलदी जे उंदी उंदी जिस्म के सारे हिस्से चो आखिर ते अखां चो निकलदी इदा खरज रूह तमिउल बसर मेरे नबी ने फरमाया रूह निकले ते अखां नूं वेखदियां ने ते कड़ियां ही रह जांदियां ने ते मुंडे दी अखां छत्ती नाल बंद कर दिया करो ते भाइयों ये जिहड़ा मौका है ना बड़ा सख्त है दुआ करो अल्लाह साडा आसान फरमा दे रूह फरिश्ते किथे रोक भी लेंदे जे
کسی دی گٹیاں کول، کسی دی ناف کول، کسی دی گھٹنیاں کول، کسی دی ہنسلی کول، کسی دی کتھے، کسی دی کتھے۔ تے بعض بدبختاں دی روک کے نا فرشتے دور کھڑے ہو کے کہندے نے اخرجوا انفسکم، اے ذرا اپنی روح کڈ کے بخا نا چودھری صاحب، روح تے کڈ کے بخا۔ تے جدوں کچھ نہیں کرتا نا تے قرآن وچ الفاظ ہے یضربون، فرشتے انہوں مارن لگ پے۔ کڈ ہن روح، تو دنیا تے کہندا کہ میں بڑی شے ہاں، کیوں جی آپاں کچھ ہے کوئی شے۔ مولانا محمد یوسف صاحب راجو والا ہے، عبید الرحمان محسن صاحب کے والد گرامی، اللہ انہوں نے قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ کہندے کڑی اور جوان چنگا علاقے دا پہلوان کبڈی کردا ہوندا سی تے جا کے کہندا کہ پتر نماز پڑھدا ہوندا ہے؟ بابا جی تسی ہر ویلے بس یہ نماز نماز ہی کی رکھا کرو، اور نہیں پتر نماز پڑھیا کر، رب کو نہیں کو جانا تے موت نہیں تینوں آنی، قبر نہیں جانا، فرشتے نے سوال کرنا ہے۔ تے اگوں بیچارہ عقل دے نشے جھوٹ کہنے لگیا، جے فرشتے آ گئے نا قبر وچ میں موڈا مار کے فرشتہ پر سو جانا۔ مولانا فرماندے سن رحمۃ اللہ علیہ، میں کچھ عرصے بعد اس جوان کو ملن گیا، مجھے پتہ چلا بیمار ہے تے میں وہ دی تیمارداری اور عیادت واسطے گیا نا تے میں ہاتھ اینے کر کے کھڑا، میرے نال سلام ہی نہیں دیندا۔ میں کہا پتر میں یوسف پہچان دے صحیح، میرے نال سلام تے لے۔ انہیں کہا بابا جی میرے بازو کام نہیں کرنے، فالج ہو گیا ہے، کتھے رہ گئیاں جوانیاں۔ اللہ فرماندے نے تکبر نہ کریا کر، بڑے بول نہ بولیا کر، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے میری، اور جیڑا میری چادر کو ہاتھ پائے گا اللہ فرماندے نے گھر دے سیدے چ ہویا میں ذلیل کر کے رکھ دے نہ کرو تکبر۔ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الزر، فرمایا متکبران کو اللہ قیامت والے دن کیڑیاں بنا کے لوگوں کے قدموں دے وچ سٹ دے گا۔ نہیں، عاجزی، انکساری، اللہ دے سامنے جھکن والے، اللہ دے سامنے رون والے، اپنے دلوں کو اللہ کی طرف مائل رکھنے والے، کیوں جی اسی کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے دلوں کو پاک کرنا، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، نیکی دی محبت دے وچ پانی۔ ڈاکٹر صاحب کہندے نے ادھی گروہ دی نکلی کھڑی ہے، اس حالت دے وچ نا اس نوجوان نے ماں دا ہاتھ پکڑا، انہوں بوسا دیتا ہے، باپ دا ہاتھ پکڑ کے انہوں چومے، وہ دے کلاس کا جو ساتھی کھڑے سن سارے انہوں کہنے لگیا ہوا میں نے رب واسطے معاف کریا دے، یہ میرے کو زندگی کوئی کمی پتائی ہوئی ہوئے تھے۔ کہتے میں آپ لینا بیاں اس بچے نے نوجوان نے خود اپنے آپ نو قبلے وال کیتا ہے، کعبہ رخ ہو کے انہیں کلمہ پڑھیا کہ روح دی پرواز کرنا۔ دعا کرو اللہ سانو اے موقع نصیب کرے۔ میں انہیں باپ کو پوچھا کہ اکھاں چ ہنسو آ گئے، میں رون لگ پیا، یہ نوجوان کی کرنا ہوندا سی؟ ایڈی سونی موت دے پیچھے کچھ تے ہے نا، کہ کچھ لوگ اپنی مرضیاں، اپنی منمانی، اپنی منچاہی تے رب دی نافرمانی تے شیطان نو خوش کر کے پتہ کی کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ خیر کرے گا۔ ویسے کہنے میں کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، کنڈے سنتے ہو تو کہتے ہو کھولو کو پہن گے، جواب سنو بچے دے والد دا، انہیں کہ 13 سال گزر گئے میرے اس بیٹے کو، انہیں کوئی اذان مسجد تو باہر نہیں سنی۔ اسی بیٹھے انتظار کرتے رہے آج میری ماں کی چوری مجھے پہنے کیڑے کیڑے رونے روئیے بھائی، شیطان تھپکیاں دیتا ہے فجر ٹائم سو جا، بڑا ٹائم پہ ہے، بڑا ٹائم پہ ہے۔ یقین کرو بڑے واقعات نے، طوفان ہے اللہ کے فضل نال میرے ذہن ہے۔ بس سے نبی جیسے تراویح پڑھ رہے، ایک بابا جی چونکہ لمبا کہنا ہوتا ہے ٹیک بھی لال ہو لینے ہوتے سن، ویسے بھی اجازت ہے نفلی نماز ہے تو مسجد نبی نے سکون میں ٹیک لا، اسی رکوع چلے گئے ٹیک لائی کھڑا ہے، تو کوئی طالب علم تھوڑے جہے حصے بھی بابا جی سو گئے نے، اسی سلام پھیر کے بیٹھے تھے بابا جی اللہ کھول دے،
سونیاں موتاں چاہیے بھائی سانوں بھی چاہیے ایک عورت کا پیغام بھی آیا وہی ایک عادت ہے کیا خوبصورت عادت ہے کوئی اللہ سانو بھی اپنی عادتیں بدلن کی توفیق دے عادت اس عورت کی ہے باوضو رہتی ہے ماشاء اللہ لو جی اتنا ہی کام کر لو ہر ویلے باوضو رہا کرو بھائی میرے نبی نے فرمایا لا یحافظ علی وضوء الا مؤمن جیڑا ہر ویلے باوضو رہے اللہ انہوں ایمان کی دولت نصیب کر دے کوشش کرو گے نہیں اور کر جاؤ گے نا وضو تو بغیر سونا نہیں وضو کر کے سونا ہے ٹھیک ہے وعدہ ہے اللہ نے نبی نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر کے سو جائے نا او دے بستر دے وچ رب دا فرشتہ او دے نال رات گزاردا ہے اور صبح تک دعا کرتا ہے یا اللہ اس بندے کو معاف بھی کرے تے اپنی رحمتاں بھی نازل کر سبحان اللہ چاہیے فرشتے دی دعا سکیاں نہیں لگدیاں کچھ کرنا پہنا ہے باب وضو رہتی ہے اور اگلی خوبصورت عادت کی ہے یا مسجد کے مینار کو اللہ اکبر کی اذان کی آواز آتی سی نا سب کچھ فوراً بند کر کے مصلی سیدھا کر لیں وہ صلی کے بندے کا بھی تذکرہ ملتا ہے نا اگر بعد میں کیا قصہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے لوہا گرم کر کے پٹھی جلا کے آگے پھونک مار کے بڑی مشکل اگ بنا کے تے لوہا گرم ہویا ہوندا سی تے انج کر کے انہیں تھوڑا چکنا لوہے تے مارن واسطے ایتھے تھوڑا پہنچدا سی تے اللہ اکبر دی آواز آندی سی وہ تھوڑا پیچھے چھوڑ دیندا سی میں ہن کام کر سکدا مالا جمع کرتے ہوندے دکان تے بیٹھ کے رب نو راضی کرتے ہیں بیچارے دھوکھا پہ دیندے ہیں ایک بابیاں نو یہ بڑا مسئلہ ہے نماز جمع کرنا اذان ہوگے بند کرو اللہ اکبر اللہ تیری دکان تو بڑا کاروبار تو بڑا تیری کھیتی باڑی تو بڑا تیری ہر شہر تو بڑا آؤ اس رب دے رستے تھے اذان ہوئیے وہ دے کامت دا خون کھانا بنا میں آ رہا ہاں کھانا جی ساڑیاں ماما پینا کریلے نہیں بنا دیا سکیمے پار پار کے دھاگے لا لا کے بڑا محنت نال کھانا تیار ہو کے 2-3 منٹ رہندے ہون گے اللہ اکبر دی آواز آئی انہوں نے چولہے بند کیتے مصلی سیدھا کیتا مصلی تے پہ گئی اذان دا جواب دیتا یار تسی بھی دعا کرو دعا کرو اللہ مینوں بھی توفیق دے دے میرے نبی نے فرمایا اذان آوے نا تسی بھی نال نال ہوے اذان پڑھدے رہیا کرو مؤذن دا جواب دیندے رہیا کرو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے لا حول ولا قوت پڑھ لو بعد وچ میرے تے درود پڑھ لو اللہ تہاڈی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ کہ دوجا فائدہ ہے کہ میں قیامت والے دن دی سفارش بھی کر دے گا سوکھا یہ کام ہے کہ نہیں سانو شیطان کرن نہیں دینا مصلی سیدھا کیتا ہے اذان ختم ہوئی ہے انہیں درود پڑھیا دعا پڑھی نماز شروع کر دی اس تو خاوند آ گیا انہیں دیکھا کہ چولہا بند ہوا پیا گھیو ٹھریا پیا تے سالن بھی ٹھر گیا تے تھوڑا جہا ٹائم سی اللہ دی بندی 3-4 منٹ کام کر لیندی تے کھانے تو فارغ ہو جاندی تے کھانا چنگی طرح بند کر کے تے پھر نماز پڑھ لیندی تے انہوں کہنے نہیں لگیا اللہ دی بندی تو تے ساڈے نال بھی کالی سانو تے 20 منٹ ملدے رہے نا جماعت واسطے تے تو تے انہاں دا بھی انتظار نہیں کرتی ہن دوبارہ چولہا چلائے گی کھانا سارا گرم ہوئے گا سارے وقت تو دوبارہ کرے گی تے تیرے کول تے ٹائم وادو سی تے ہن کی گل ہے سجدے جی پئی ہے میری گل تے سننا ہن تے سجدے تے سر بھی نہیں چکدی او تے چکدی ہی نہیں سمجھ گئے ہو انہوں جا کے اٹھایا کہتا اٹھنا ہوں میری گلاں تو ناراض ہو گئی ہیں وہ رب کول ہے یہ ان کی سوچ میری کہ تھوڑے والی ہوندی نا کر لینی ہے اجے 20 منٹ پے نے تے ماشاءاللہ عقل والے بیٹھے ہو مینوں دسو ہاں ذرا او دی موت سجدے چانی سی کہ چولہے تے آنی سی کیوں جی یار دور دیاں گلاں نہیں جے ساری مسجد کا گاڑ ہے اے پچھلے جمعے کی گل ہے شیخ صاحب جان دے ہوں گے میرے نال استاد آئے ہوئے بھی جان دے اثر کی ڈیوٹی کر کے گھر گیا وہ بھائی ماں نے اگے کھانا رکھا پکا نمازی نماز بڑی برکت ہے امی جی میرے تے درد ہو رہی جاؤ میرے بھائی نو بلا کے لاؤ نال ہی پنڈ میں نال ہی ادارہ ہے ماں جی وہ بھائی نو بلا کے لے گیا تے وہ لے کے ہاسپٹل گیا انہیں کہا سانو کیس عمر دیا لگ رہا ہے یہ وڈے ہاسپٹل لے جاؤ اتوں 15
किलोमीटर के फासले से रेड क्रॉस वाले का हॉस्पिटल है, गड्डी मंगाई बिच पै ते जे लई जांदे ने तो पता रस्ते च की कहंदा, कहंदा कलमा पढ़ लो मेरा अपनी बरकत आ जाए। वो कहंदा नहीं नहीं बंदा मरीज होवे ते इवें दे ख्याल आंदे ने, तू रब दा जिक्र कर। उन्हें कहा जिक्र नहीं कलमा पढ़ो तुसी भी। उन्हें 3 दफा उच्ची आवाज नाल कलमा पढ़िया तो नीरू निकली। ते बाद मौतां ते ऐसियां भी भाई बेटियां ने, मेरे अगे मोटरसाइकिल वाला खड्डे च वजया, सिर दा फुटपाथ ते वजया, पर डिग्या ते नाल ही ना शनाख्ती कार्ड, ना कोई पता, ना कोई गल, ना कोई बात। मेरे नबी ने फरमाया मौतुल फुजाअती मौतुल हिमार, ऐसे बंदे दी मौत ते इवें आंदी है जिवें गधे दी मौत। ना किसी को मिल सकिया, ना नसीहत, ना वसीयत, ना अकाउंट दसे, ना कोई खाका दसिया, ना कोई मुस्तकबिल दे मनसूबे दस सकिया, ना किसी को बता सकिया मेरे ते कर्ज किन्ना है, मैं की करना चाहना की नहीं। एकदम गधे की मौत मर गया कि अपने रब के सामने जावेगा तो जावेगा केड़ियां केड़ियां गल्लां करिए भाई। तुम्हारा भाई जिवें वो कहंदे ने 100 सिरा सिरे ते गंढ किवें मिसाल दी, अपने दिल नूं साफ कर बस, अपने दिल नूं रब्बे काबा की कसम से साफ कर लो। मैं श्योरिटी देना वा अपने पैगंबर की जुबाने अतर का खुलासा, ए दुनिया दी फिक्रां अल्लाह सारियां ही खत्म कर दे, जिन्हां दी वजह नाल असीं अपने दिल काले कीते बैठे हैं ना, ये फिक्रां अल्लाह सारियां खत्म करेगा। ये मेरे रब दा वादा है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। ए रोटी रोजी के पीछे अपना ईमान न बेचो, रब दा नाम जे। मेरे नबी ने फरमाया सी ओ लोगो अमल कर लो, अमल कर लो। एक वक्त ऐसा आने वाला जे बंदा शाम नूं मोमिन होएगा, सुबह नूं काफिर होएगा। सुबह नूं मोमिन, शाम नूं काफिर। यबीउ दीनहु बिअर्ज़िन मिन दुनिया, चंद टकियां दे बदले अपना दीन बेच के परा निकल जाए। वजह ये दुनिया, ये रोजी, ये रोटी, औलाद की फिक्र, घर-बार की फिक्र। जे तेनू आखिरत की फिक्र लग गई ना, तेनू दुनिया दी फिक्रां दी अल्लाह की कसम लोड़ ही नहीं रही। अबू मामा वाली कहते हैं मैं इस्लाम लाया, मक्के जान लगे ना अपने नबी को इजाजत लैके कि मैंने इजाजत दो मैं जाना वा अपने कबीले वाले को मैंने दीन की दावत देना। कहने मैं भुखा प्यासा सफर की जाना, कला ही ते भुख नाल निढाल मैं जो मक्के दाखिल होया अपने कबीले उन्होंने की दावत सी। तो मुर्गे पकते पे ने, बकरे पकते पे ने, ऊंट पकते पे ने, तरह तरह के खाने पे ने। मैं दीन की दावत दी, मेरे नाल होर नाराज हो गए तो मेरे सामने ही कुर्ते बह के खान लग गए। तो मैनू किसी ने बुलाया भी ना, मैं भुख का मारिया है तो मैं पर साइड से हो गया। गैरती की रोटी नाल इंसान इज्जत नाल भूखा मर जाए तो चंगा है। मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, मैंने कोई शह मंगना। मैं अपने रब नूं कहा या अल्लाह तू रज़ाक है, मेरी हालत तो तेनू पता है। तो कहते मेरी अख लग गई, तो जो मेरी अख लगी ना अल्लाह ने जन्नत का खाना मेरे वास्ते नाज़िल करना। मैनू फरिश्ता आके नींद दे विच खाना खवाई जाता है। तो कहते ने मेरी जो अख खुली ना अल्लाह की कसम इत्थों की मैं तो इत्थों तक रटिया बैठा। कोई रोजी की फिक्र है जी, कोई रोटी की फिक्र है? फिक्र दुनिया दी लाओगे आखिरत तबाह हो जाए, फिक्र आखिरत की लाओगे दुनिया समझ जाएगी। खुलासा यही है अपने दिल च दीन की मोहब्बत पैदा करो, ईमान की मोहब्बत पैदा करो, इस्लाम की मोहब्बत पैदा करो, नेकी की मोहब्बत पैदा करो, नेकी का जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा करो, नेकी की ख्वाहिश अपने दिल के अंदर पैदा करो। दिल की दुनिया को बदल लो बस। जे कोई भाई नमाज सुस्ती करता है, रब नाल पक्का वादा करे मैं इसके बाद नहीं करता। जेड़ा दाढ़ी मुनांदा वादा कर लवे मैं नहीं मुनांदा, जेड़ा झूठ बोलता वादा कर लवे मैं नहीं इस तरह करता। लो जी गल सिर्फ इन्नी मुझे यकीन करो अल्लाह ने तौफीक दी है। बड़े बंदे ऐसे देखने को मिले ने जेड़े खालिस दुनियादार, लेकिन गल समझ आ गई। उन्हें कहा खाली साहब आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं बनाता। लो जी माशाअल्लाह दी रखी। मैं नमाज की सुस्ती करता सा, आज के बाद मैं सुस्ती नहीं करता। लो जी अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी। क्यों जी अल्लाह देंदे ने तौफीक, इंशाअल्लाह अल्लाह सानू भी देगा। अल्लाह ते कोल दुआ है अल्लाह ताला साडे कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला साडा में बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साडे वास्ते सदका जारिया बनाए, ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, मीज़ान हसनात में इजाफे का बायस बनाए। मैं बड़ी माजरत इतनी लंबी गुफ्तगू, लेकिन अल्लाह को उम्मीद है
کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمانگے. میں شیخ صاحب کو بھی معذرت کراں گا، انہوں کا بھی میں بڑا انتظار انہوں نے سامنے کرنا پیا، لیکن انشاءاللہ ارادہ لے کے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لے. آخر دعوانا